Kapivasian, miapai ko Dennis Primus dahil abal ay kadazan dongo suvabayno tadaw ko onom ko duvong pedam tahuvuhan kaapat tahun 2022. Hogo tanak di Tapagon ovokon katabon tagazo ko pelintan doid kapotondaan hamin miho singonuan id Sabah. Nabos di Mentili Kepelintahan kinizunon om pemominan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun apatut ok pelintahan pogun mogium tanak kepelintahan di Kosudong montok projek pemominan i miho songonuan i tainaon miampai tinimungan swasta. Nabos di sido okon ko ohan mogium tanak di Tamulah montok papava hamin i miho songonuan hobino id kakadazan tagazo. Masalah di bandar-bandar yang besar seperti Kota Kinabalu, harga tanah sudah tinggi dan tidak banyak tanah kerajaan yang berada dalam lokaliti yang sesuai untuk dibina rumah. Kalau ada pun, misal kata Kota Kinabalu, kita sudah sampai perlu mencari tanah di Papar, ya, di Papar. Malah Tuaran pun sekarang ini harga tanah adalah tinggi. Natubungan di sini ada kepahabalan di Kahapas Popotimpun Kapadagangan Unit Kondominium B Suits Sustainable Homes id Kota Kinabalu. Nabos bagu di sini ogumu o pemuhaminan i osi bo hogo baino pavahon id habus Kota Kinabalu kampaino id uvang tuaran papar mozo komi mononena kotos avasi o kinaponoiman do kapadagangan unit kondominium nokomoy sunung potu kozo pandemi COVID pada mesizam i au penatanduhi kozo. Ningka koton patitikin timpu COVID pada mesizam iso kluster Kavavagu nokoy magon di Koniab inonoponga kluster lahan segama lahadatu inonoponga kluster Institut Belajalan papampai susumikul SM Science Lahadatu. Tumanud ko intahangan di Montili Kepelintahan kinizonon om pemohominan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ko pengihan ko komoy kiva ko gompit kinantakan sumusut dino noihan tahung padam vahu pevagu kinantakan kavavagu papadadi ginumu songovian seginumu tahung padam sizam kinantakan namot dino ginumu kinohian kavavagu nokoing kavas kumadid atus apat padam sizam kinantakan di Koniab nokoing kavas do onom padam apat kinantakan mantad ko paguhu dino seginumu atus apat kepada miso susumakit kavavagu id bogizan iso om duvo apat id bogizan tahu, duvo id bogizan apat om songhun susumakit id bogizan himo. Seginumu apat ngatus himongo pun susumakit na hingasan dono kosuat. Namot dino atus sisam ngopodem apat maso monoimo pengusapan. Iso kinapatazon dono kosuat id sandakan. Pogohu kumadait abal sumusu tanuda o pogun taban kinantakan kavavagu tumanud uvang om ginumu vaksinasi montok Sabah. Hogoon gozo o pinggisaman om tenggungan do Wuhan humisau tagang Malaysia pogun Sabah om tinimungan pepokuasa sem pembangunan palang tagang pinapanjul do kalajak di daun tuhun ngawi. Sakadai no kumain po ngakanu ko pelintan momonu ko pokyonuan do tuhun ngawi hobi no tinimungan di memaguna kozo. Mantadina nobos di Montili Kotundaan tuhun om kapagkangan tuhun ngawi Datu Syahelmi Yahya tihembusan do kepelintan mana kosokodungan pemponu kumadait kotoinan dioho kumadait tuhun ngawi. Bulan Sabit Merah telah berada di Malaysia selama 50 tahun dan sumbangan mereka terhadap usaha kesukarelawanan dan juga bantuan kepada komuniti begitu nyata sekali. Contohnya kempen menderma darah, kempen membantu mangsa-mangsa bencana. Semasa waktu pandemik, Bulan Sabit Merah juga begitu aktif membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam proses memberi vaksin. Nobos di Datu Syahelmi iti kahapas lamai iftar nazu da Wuhan humisau tagang Malaysia pogun Sabah om tinimungan pepakuasa sem pembangunan palang tagang id Kota Kinabalu. Namot dino nobos di ponikon Wuhan humisau tagang Malaysia Sabah Datu Asnan Yunus Chung
tihambusan do tinimungan di sido, manak ko sa kandungan, kumanid ko palintan, dahin ahal di hobi ginazo, hobi no manunda ko tainan, kumanid tuhun gavi di mamaguno kozo. Minggisam o upis kahidasan kinaizonon kota Kinabalu do kalajak misampu telua denggi hobi no id kinaizonon i nakapaswat do telua opulakis. Ino na po nga manak tapi manando tuhun ngavi kokomoy guno padtamangan kabakasan o montok umivad paguntahuanan togonok edis. Di Kawawago, kaladya papampay ko pamulisan id hamintizonon id Taman Kapayan Ridge in nakapaswat do duvo kinantakan gisom do minority. Nabos di Monijol, ababazan mogizan pamalanan padtamangan toluh Novit Vector Kota Kinabalu, Dr. Nur Syahida Muhammad Taib, sunung patu nakapakita kinain sibon o ginumu kinohian dengue o Kota Kinabalu mantad ko dito nakatahib nga kakal o sibo tapi manan do tuhun ngavi. Sekarang kan bulan puasa, so nanti tak lama lagi akan raya. So kita ada bagi education supaya komuniti ni lebih peka. Tahun ini kan kita ada penurunan kes lah berbanding tahun lepas. So hopefully komuniti di Kota Kinabalu lebih aware, lebih sedarlah tentang denggi lah. Operasi sebegini adalah untuk memberi manfaat kepada komuniti setempat, khususnya di kawasan Kota Kinabalu, untuk diberi pendedahan dan juga diberi pendidikan untuk merubah tingkah laku penduduk setempat. Sa ginumu 200 penambaho kapaingatan na kabakasan kinaizanan ginumuan, 200 penambaho penantudukan kapataman si Zamut Kabun atus vahungopod penantudukan kapatondaan tong si Zamut, pinahabos do tinungan DBKK ontok kaladya na komoy. Posovon o tuhun ginumuan mo'y papazaon o sakaday kumaday tinan o kon ko daun ko palintan atau NGO i nokologistal montok umivad mantad odungan om ahasan mamaguno. Pinasaw di panakaday Montiliko sinan Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan o tuhun ginumuan mo'y aw-awhan ahong miyampay kopoin tutunan i pinanjul do tinan om kaisan di paintantu montok mokianu kobinsianan. Kempen kesedaran bijak membantu elak tertipu. Yang pada saya adalah satu tema yang bertepatan untuk memperingatkan kepada semua pihak agar apabila kita ingin memberi bantuan, pastikan bantuan kita itu kita berikan di tempat-tempat yang betul. Nabos di Sudaiti di kahapas papatikid do kapayhan oitan bijak membantu elak tertipu. Id Baza Ramadan Bandar Sabindo Tawau. Namot ino nabos di Potunud Kotainan no Kotundunan Am Sabah Jais Asri no kotay mo o tinimungan di sido do opod sogu patitikid tadaw mantad po di tinimpunon do Ramadan. Setiap hari ya, ada saja badan-badan yang cuba mengambil kesempatan, bahkan individu-individu yang cuba meraih keuntungan pada bulan yang mulia ini untuk kepentingan pribadi, dan ini kita sangat berduka cita dan kita harap kempen ini akan memberikan kesedaran yang lebih kepada masyarakat. Umumbo o Kotinanan Kotundan Ekonomi Sabah Sedko Om Tinan Islam Tinimungan Sedko kumaday pipi uvang id Sabah miyampay manak sakaday kumaday mosogit di napihi maza abamazan ziarah Ramadan. Nabos di Monijol Tagazo Tinimungan Sedko Haizar Razif Hisham Ajaz Nabijan. Baino na po nga napihi o mosogit Nurut Takwa Kampung Sadani Vatu Koduvo Tawaw. Nabos si Sino Vokon o sakaday ipatakon na po nga kampay usin Al-Quran Tuva Kurma Kain Kafan Omsat. Memang tahun-tahun diadakan, tetapi apabila pandemik melanda sudah 2 tahun dihentikan. Program ini selalunya akan menjelajah ke masjid-masjid seluruh negeri Sabah. Kita akan menyampaikan bantuan. Untuk kawasan Pantai Barat telah kita jalankan pada 9 hingga 12 April 2022 baru-baru ini. Dan sekarang kita berada di Pantai Timur. Nabos isido kahapas o kalajak mitabang mamavotik mosogit Nurut Takwa miyampay putinimungan papakuasa mosogit. Namot dino onsiko imam mosogit na komoy Ahmad Rofi Ahmad Rusdi tu napihi.
Alhamdulillah, syukur berallah karena ada yang masih mau membantu kami di Masjid Nur Taqwa ini, dan mudah-mudahan Perbandaan Nasatku akan tetap maju dan diberkati Allah. Kepengusuhan negeri ti nganakano ko sa kodungan mantad kemuhakan amno bogizan tawaw om kaisan kepengipapan dadah om kahasanan Sabah tawaw. Sa ginumo 200 pod moki kinabos om pakakalaja B40 University Malaysia Sabah UMS nakotay mo sa kaday mantad Council Ugama Islam Sabah MUIS om tinantabong Haji Sabah. Lamay ko pamitan sa kaday Pinoy Magon di patunod tinan tabong Haji Sabah Yusdi Nasib om panakaday menunwat totuo bogizan zakat om fitrah MUIS Ustaz Nur Akmal Sazwan Sapian id mosogit UMS Kota Kinabalu. Untuk ketubungay id kantakan komoy ahansan id timbang Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Taufik Iyap Yunhin sa kaday na komoy na pangakano manginggan timbagat do moki kinabos. Kali ini seramai 220 pelajar dan juga staf B40 dan juga asnaf telah mendapat bantuan daripada pihak zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah dan juga tabung haji negeri Sabah. Dan bantuan ini kita lakukan setiap tahun dan tahun inilah seramai 220 orang lah. Atus tahungopod moki kinabos om pakakalaja UMS nokotay mo sa kaday mantad zakat om fitrah MUIS namot nino si samngopod moki kinabos pavago mantad tabung Haji Sabah. Ingkakan itiabal ay karasan mantad Sabah. Tihambus no mamaguno panakop vos sa bagi pong mohigson di. Izo Dennis Primus, kapibosyan ng tabi paganakan Malaysia. Ikaw mo gintong di otavan di otuvong miampay ay sodo tomi tuon miagado no koy hosindo it ginavoku pinotimpon nuganit it suwang ginavoku noy godlin mo miagano pigis di ho